चौकलिया विधानसभा समेत उत्तर बंगाल के कई इलाकों में विनाशकारी तूफान और बारिश के साथ बिजली गिरी। सोमवार को चकलिया विधानसभा के विभिन्न गांवों में तूफान का कहर देखने को मिला। देर रात करीब 12:30 बजे बारिश और आकाशीय बिजली गिरी। सुबह करीब 4 बजे तक तूफान और मूसलाधार बारिश जारी रही। इसके चलते कारण चकलिया के कई गांव बालीगुड़ा, बलांचा, बेलागाछी के साथ साथ चकलिया के पूर्वी हिस्से में कई गांव तूफान के कारण नुकसान हुआ। उखड़े हुए पेड़ों से पड़ी है, संचार प्रणालियां टूट गई है, पेड़ बिजली के तारों पर पड़े हुए हैं और बिजली के तार टूटे हुए हैं। बलंचा गांव के मोहम्मद शफीक के घर की टीन की छत गिर गई, दीवार की ईंटें उसके भाई और भाभी पर गिर गई। दोनों घायल होकर घर पर ही हैं। सड़क पर बड़े बड़े पेड़ पड़े होने के कारण वह स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच सके। मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण ग्वालपोखर 2 ब्लॉक वीडियो से संपर्क नहीं किया जा सका। साथ ही जिस तरह से खेती योग्य भूमि में पानी जमा हो गया है, उससे किसानों को डर है कि मकई और धान की कटाई में कुछ कठिनाई हो सकती है। কি হয়েছে একটু বলেন তো? রাত 1:30টার পরে যে ঝড়টা উঠলো, হুম, ঝড়টা হঠাৎ করে এসে হুম, আমি ঝড়টার আগে যেটা উঠেছিলাম, ঝড়টা একদম হঠাৎ করে এসে একদম গাছটা ভেঙে ঘরের উপরে পড়ে গেল। যে ঘরটার ওইদিকে ভেঙে টেঙে ওই টিন টিন সব ভেঙে গেছে, অ্যালবেস্টারের টিন? অ্যালবেস্টার টিন সব ভেঙে গেছে। হুম, হ্যাঁ, এটা আমি তখন ওখান থেকে উঠে যখন চলে আসলাম এদিকে, হুম, তখন অন্য ঘরে যখন ঢুকলাম। হুম। আপনার গ্রামে কিরকম কি ক্ষতি হয়েছে মানুষজনের? আপনার গ্রামে আমার বাড়ির পরিস্থিতি না অসুবিধা হয়েছে। হুম। তারপরে রাস্তাঘাটের কেমন অবস্থা? রাস্তা খুব রাস্তাঘাট খারাপ, হুম, গাছটা সব ভেঙে পড়ে গেছে। হুম। লাইনের তার? লাইনের তার তো তারগুলো সব নিকে গেছে, হুম, গাছ পড়ে গেছে লাইনের তার উপরে, হ্যাঁ। যে ইয়ে গেছে। কি নাম এই গ্রামটার? বারঞ্চা। কি আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ নুহু। কি হয়েছে একটু বলেন তো? এ রাত্রেবেলায় আচানক ঝড় তুফান আসছে, হুম, আসে তহস নহস করে সবগুলা নিয়ে চলে গেছে। হুম, এবার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে অসুবিধা, হুম। গাছপালা পড়ে কটা গেছে। ঘরের আপনার টিন উড়ে গেছে? আমার অলরেডি দুটো ঘর, হ্যাঁ। 2 ভাই 2টো ঘর। এখানে 2 ভাই থাকি, বাবা অন্য জায়গায় থাকে। হুম, এরকম হয়ে ভেঙে চুরে বরবাদ হয়ে গেছে। কাউকে মানে কেউ যখন তখন হয়েছে নাকি? হালকা ফালকা লেগেছে, ওগুলো তো কোনো অসুবিধা নাই, মানে জানটা বেঁচে গেছে যথেষ্ট আছে, এটাই হুম। শুক্রিয়া। কোন গ্রাম এটা? বালাঞ্চা গ্রাম। কি নাম আপনার? মাকসুদ আলম। ঠিক আছে।